काल मडगाव मार्केटात एक बिल्डिंगेचो पोर्शन कोसळून पडलो. आत्ता आयकल्ल्या प्रमाणे लताकडे एका बिल्डिंगेचो पोर्शन कोसळून पडला. आता हांव या मडगावच्या डिफेक्टर आमदाराक विचारपाक सोदता की ताणें सांगिल्लें की तो बीजेपीन काँग्रेसींतल्यान डिफेक्ट करून गेला डेव्हलपमेंट करपा खातीर. आता हो डेव्हलपमेंट करपा खातीर गेला काय डिस्ट्रक्शन करपा खातीर गेला? कित्याक ज्या तरेन दिसून येता फक्त डिस्ट्रक्शनूच चालू आसा मडगांवांत सध्या. आमी ताका अनसेफ बिल्डिंगेचो इश्यू कितलेशोच तेंप जालो काडटा, पूण तो ताका तिकोच करता. काल जो मडगाव बिल्डिंगेचो पोर्शन कोसळून पडलो, ताचे पयलीं 2 वर्सां पयलीं त्याच बिल्डिंगेचो आनी एकदा पोर्शन कोसळून पडिल्लो. तोय ताणें काल कांय निसो केलो. 2 वर्सां पयलीं ताणें मडगाव शहरा खातीर एक मास्टर प्लॅन करता म्हणून सांगिल्लो. आता आमी ताका ताच्या मागीर सांगिल्लें की हो मास्टर प्लॅन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करचो म्हणून, पूण तो अजून पर्यंत ताणें लिपोवन दवरला. हातून अशें दिसून येता की हो जो मास्टर प्लॅन करपा खातीर तो ह्यो बाकीच्यो मडगावच्यो सगळ्यो बिल्डिंगो पडपाक रावला काय कितें? जे आमचे मडगावचे व्यापारी आसा, मडगावकार आसा, जे थंय सगळे आमचे लोक आसा, तांकां हो फोंडान घालपाक मास्टर प्लॅन काय कितें म्हणून ताणें लिपोवन दवरला काय कितें? आनी तागेले जे बिल्डर प्रोमोटर बिल्डर्स आसा आनी जे भायले क्रॉनी कॅपिटलिस्ट आसा तांकां मडगांवांत हाडून व्हडले व्हडले टावर उबे करून आमच्या सगळ्या मडगांवकारांक आनी मडगांवाक हाणें विकपाक काडला काय कितें हातून अशें तरी दिसून येता. हांव सगळ्या मडगांवकारां कडेन हात जोडून विनंती करता की इट इज हाय टायम, इनफ इज इनफ. वी वील हॅव टू कंपेल हिम टू रिटायर आनी आतां ताका घरा धाडपाचो टायम आयला.